तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। আজকে আমি নিজের নতুন ভিডিও ছাড়তে চলেছি, কারণ আমার চ্যানেলে চারজন সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। ব্যান মান স্টুডেন্ট ট্যাব, আর এটার জন্য আজকে আমি ফ্রি ফায়ার খেলতে চলেছি। তাহলে আপনারা এনজয় করুন আমার পুরো ফ্রি ফায়ার ভিডিও। নতুন দিনের চেকও চলে এসেছে। গেম শুরু করার আগে একটা কথা বলতে চাই, আপনারা অনেকজন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করছেন না, প্লিজ আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন। একটা বন্ধুকে মেসেজ পাঠাই। একলাই খেলবো, বন্ধুর সাথে খেলার দরকার নেই। আমার গেম স্টার্ট হতে আপনাদের কিছু কথা বলে দিই। যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে ফেলান, কারণ আমি তাড়াতাড়ি আপনাদের জন্য অনেক ভালো ভালো ভিডিও আনতে চলেছি। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। और चलो चैनल আর এখন কিন্তু নতুন আপডেটে চলে এসেছে 7 ইয়ার। এই আপডেটটা যারা জানেন আমি নিচে আপনাদের নিয়ে আসি। তো গাইস, আমি চলে এসেছি কাছে, পোর্টালে কাছে। আমাকে বাইরে ল্যান্ড হলো। ব্যান্ডেজ নিয়ে নিই, ব্যান্ডেজ অনেক প্রয়োজনই। চলো 7 ওই পোর্টাল এজে, পোর্টালের ভিতরে চলে যাই। দেখো কত বড় শুটার। একদম টাইম সবগুলো কমপ্লিট করবো। Okay. ও এখানে আমার এসেছে 2200। কারণ নিউ আপডেট তো অনেক ভালো। 7 ইয়ার মানে ফ্রি ফায়ার এসে আসার 7 বছর হয়ে গেছে। এর জন্য এই খুশিতে। এই গানটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট গান, জানি না তো এটার দাম এত কম কেন। এটা অনেক, আর তার সাথে আই এম আউট অফ কন্ট্রোল। চলো और लूट लिया मुझे, लूट लिया। तो बेचारी
कौन से बड़ी है? वॉच टावर में चली रही है। है वे गेम इतना लैग क्यों हो रही है? ये गाड़ी में चढ़ बेटे बेटे एक भी किल भी नहीं कर सकता है क्या? किल भाई গাইস আপনাদের একটা কথা বলি, আপনি যদি আমার ভিডিও এদের পর্যন্ত দেখছেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন প্লিজ। আমার অনেক আমরা 10 জন সাবস্ক্রাইবারের কাছে আছি, 4 জন হয়ে গেছে, তাহলে তো আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ सब्सक्राइब करिए। थोड़े भाग मिले, एक भी बंदा नहीं एखाने 42 जन मर गया और मैं एक भी नहीं मार पाया। एक जगह चेक खुल रहा है, एक भी पाया ना किल करके। बढ़ाया एबर तो उसको गॉड पठाया था उसको मारने के लिए। मुझको मारने मार के खा ले कि तो मैं यहाँ टेलीपोर्ट कैसे हुआ? एक सोचने वाली बात है, ठीक ना? मैं यहाँ टेलीपोर्ट कैसे हुआ? कैसे मतलब कैसे? मैं तो यहाँ तो नहीं थी, तो दूसरी जगह यहाँ में किसी की फाइट हो रही है। पे 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 पौड़ी हो रही है, पौड़ी हो रही है। कहाँ गए वे? कहाँ गए वे? तो मार तेरा खून चूसूंगी। बहुत मुश्किल है, मैं समझ गया। यहाँ में रहना बहुत मुश्किल है। गाइस यहाँ पे देखा मेरा हेल्थ कितना डाउट हो गया था। मैं तो इस सेकंड के लिए डर ही गया था। क्या रे, मुझको डरा दिए, ये डरा दिया मुझको। यहाँ मैं कितने
जल्दी चलो कार लेके चलो ऐसे Quadra kill. पागल तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो थोड़ी बैंडेज रिपेयर मुझसे भरा है पंगा लेने अरे ना भाई तो अभी कार चाहिए नहीं अभी यार ऐसे बचा लो अभी थोड़े बचा लो यार जल्दी चलो कोई बंदा ही नहीं मिल रही है किल करने के लिए गाइस आपको मैं यदि 5 किल कर दे पाती हूँ तो आप लोग को सब्सक्राइब करनी होगी अभी हरीडा बेटा इधर आ बेटा फाइट ब्रो ये फाइट करने की टाइम नहीं है ओह शिट मर गया यार ये वाला हारने के लिए मैं मर गया सोच रही थी विजय होगा क्या हुआ गाइस क्या हुआ तो गाइस आज की वीडियो इस